ओके पिला माने टिके जणाइलो सब एबे मो वॉइस आ सब किछि ठीक ठाक अछि। आज्ञा सर। ओके तो बेसिकली पिला जेमती मु कहली शतकड़ा रो प्रयोग आज पढिबा। तो शतकड़ा रो प्रयोग विषय शतकड़ा विषय पिला ने कोन आगु पढिछ आगु जानिछ टिके जणैलो ना सर आमे किछि जानिनु। जणाओ जणाओ। ओके तो ठीक अछि। तो वर्तमान के आछो क्लास में टिके जणाइ दियो प्रथम। विष्णुप्रिया आसीच के टिके टिके अटेंडेंस पके दबा काहे कि ना हमें डेली रेगुलरली पढिबा। विष्णुप्रिया स्पेलिंग मिस्टेक है कि विष्णुप्रिया देन के आछो सर इंसा SH SH देन थर्ड रे अमरनाथ आसीगला। ओके आ जणे के पळेला दिव्य कड़े गला। दिव्य काई तो पिला दिव्य मे बी हाँ आसीगला दिव्य। ओके तो बेसिकली चलो पिला पढिबा। तमरो मु जेमती कहली जे परसेंटेज इंग्लिश रे ताको परसेंटेज कहंती समस्त जानिछ निहाती खातारे लेख। लेख शतकड़ार बा शतकड़ा ओडिया रे लेख इंग्लिश रे लेख परसेंटेज तमे निहाती खाता धरी बसतिबो म आगुरु जणैथिली परसेंटेज लेख बा शतकड़ा। लेख तो शतकड़ा कहले जे जदि जेकोसी संख्या को आमे 100 द्वारा हरिबा ताहाले आमे कोन करबा तार शतकड़ा पाइबा। तो शतकड़ा रे एटा केते शतकड़ा माने होची डिवाइडेड बाय 100 बुझि पाछ। शतकड़ा कहले तमे कोन डिवाइडेड बाय 100 को बुझा। जदि हम टिके जस्ट बेसिक को जिबा चलो तापरे आमे डिटेल पढिबा। तो शतकड़ा अर्थ माने कोन तमे पिला देखि परछो जे शतकड़ा अर्थ होची 100 रु बा तार सांकेतिक अर्थ होची एटा तमे समस्त जानिछ। देखा जाउची स्क्रीन ऊपर पिला। आज्ञा आज्ञा ओके तो बेस्ट हबार किछ नै बहुत सहज चैप्टर एटा बहुत सहज आ एथिरे मिनिमम तमे 5 रु 10 टा क्वेश्चन पाइबो। तमକୁ जेमती मु काली कहितली लेट्स से 10 टा क्वेश्चन पय तमକୁ 3 मिनिट टाइम मिलुची 30 मिनिट टाइम मिलुची ता माने गोटे क्वेश्चन में 3 मिनिट माने तमे मैक्सिमम ए 10 टा क्वेश्चन को 10 मिनिट रे साथ दबो। एते सुविधा एते जल्दी साथ दबो माने गोटे क्वेश्चन को गोटे मिनिट रे कंपलसरी सरी जिवो ता माने एते सहज चैप्टर आमे निहाती पढी परिबा। चालो वर्तमान पढिबा एंड आम शिखिबा। ठीक अछि ताहले शतकड़ा को भग्नांश କରିବାକୁ हेले 100 द्वारा हरण करा जायठी लिखिची। तो जहाँ भी हो ताले आमे शतकड़ा को शिखिबा केमती धर एग्जांपल मु जदि कहूची पिला 15% बा 15 शतकड़ा कहले कोन बुझ ता माने 15/100 ठीक सेमती तो माने को मु गोटे क्वेश्चन पचारची 30% माने कोन जणे कुह त मानक भितरु 30/100 यस 30/100 जदि तमे कहबा नै सर आउ टिके काटिबि देखु काट तमे काटिया शिखिच निहाती दिटा शून्य कटि सर जिवो दैट इज 6/20 3/10। आज्ञा हाँ जदि मु कहिबी 3/10 को तमे शतकड़ा रे प्रकाश करो 3/10 को तमे शतकड़ा रे प्रकाश करो ता माने एठी कोन हबो भग्नांश को जदि तमे शतकड़ा रे प्रकाश करिया चाहछो 10/10 ताहाले 100 10/21 गुणिबो ता माने केते हबो एठी देखो सेही सेमती भारियो केते काटि दियाकू केते हला 30% बुझिगला जदि भग्न संख्या अछि ताको शतकड़ा रे प्रकाश करिया चाहूचो ताहाले 100 गुणिबो
जदि गोटे पूर्ण संख्या अछि ताकू जदि शतकड़ा प्रकाश करिया चाहछु ताहले 100 हरिबो बुझियला चल मु त मान गोटे क्वेश्चन पचारछि फॉर एग्जांपल एठी लेखा आइछि 35% ताकू आमे शतकड़ा प्रकाश कले तले यार भग्न संख्या रूप कौन हबो माने 35% रो भग्न संख्या रूप कौन हबो आउटा हम लिखुची 3/5 ताले आकू जदि मु शतकड़ा रे प्रकाश करबी कौन हबो त माने उत्तर दियो सर जो प्रथम आपण कहले 65 गोटा भग्न संख्या रे कहले कटाकटी करी जो आंसर बारिबो सेईटा ना खाली हां डायरेक्ट सेटा सर सेटा 7/20 ବାହାରିବ 7/20 बाहरिबो काना 5 करे तमे काटी परिबो 5 सत्ता देन 20 7/20 ठीक सेमती एटा को सर पूरा 60%। yes 60% हाँ सर पिला एति की बुझी परछो समस्ते चारि जन जो आज्ञा पिला सर अछो आज्ञा आज्ञा सर ताहले मैं आउ टिके बेसिक जिबा जोटी के हमें गोटे क्वेश्चन को देखि की संगे संगे उत्तर बाहर करि परिबा गोटे बेसिक तो मान को कहूची टिके देखो फॉर एग्जांपल गोटे एमती संख्या देछि 320 हला एटा गोटे संख्या देछि 320 तुमको एमती क्वेश्चन पचारियो प्रथम क्वेश्चन पचारियो आर 10% केते एमती गोटे क्वेश्चन पचारियो आर 20% केते एमती गोटे क्वेश्चन पचारियो आर 30% केते एमती भी गोटे क्वेश्चन पचारियो आर 5% केते ठीक अछि तो पांचटा चारटा क्वेश्चन एठी मु पचारछि तो तमाने कहबो सर मु आकू बाहर करि परे तुमको आगे टिके बेसिक मेथड पढाइबी वर्तमान तापरे मु तुमको पढाइबी ट्रिक मेथड हला ताल 320 रो 10% केते जति परीक्षा रे पडिला कोन पडला 320 रो 10% केते तमे केमति बाहर करियो बेसिक मेथड चलो क्वेश्चन होची कोन प्रथम क्वेश्चन 320 रो 10% केते एटा हला गोटे क्वेश्चन ताल तमे केमति करियो पिला 320 रो माने गुणन पिला जानिचो होना नाही आज्ञा पिला रो माने गुणन आज्ञा जानिचो ना जानिनो आज्ञा सर ओके ताहले मु रो जगह रे गुणन देली 10% माने एबे पढे के आसली कोन लिखिबी पिला 10/100 सर 10/100 तापर तमे काटी परिबो आज्ञा काटी के यार उत्तर को मैं डायरेक्ट लिखिबी किए सर कहबो आगे देखिबा सर 32% 25%। ना परसेंट नुहे एठी परसेंट नुहे एठी तुमको वैल्यू बारिबो माने गोटे अंक बारिबो 32 हां 32 32 सर हां ताहले 32 ताहले 320 रो 10% तमे कहिलो 32 तापर क्वेश्चन कोन थिला 320 रो 20% आज्ञा सर 64। बुझी परछ मु से क्वेश्चन को एठी 64 लेखुची सर चलो देखिबा सी 320 रो केते थिला को क्वेश्चन थिला 20% केते ताहले तमे कोन करलो के कहिलो देखिबा जणे मते कि अमरनाथ कहिलो मु कोन करबी 320 तापरे हरण चिन्ह देबी 20/100 20/100 उत्तर केते बारिबो 64। 64 देन तापरे 30% क्वेश्चन पचारथिली तो 320 रो 30% केते सर 16 क्वेश्चन पचारिया दिव्य को पचारिया 96% सर दिव्य पचा कुह 320 गुणन 30/100 केते हला सर 16 ना 3 3 16 हला सर ना 96 96 देन 4 4 करिवो जे काली कथा कहि पर नथला आज कहूची विष्णुप्रिया 320 रो कौन क्वेश्चन पचारथिले 5% कुह विष्णुप्रिया उत्तर दियो कण आज भी कथा कहबो ना तमे कथा होतिले सेतेबेले
सर 16 केते 16 60 बाहर करवा चलो गोटे शून्य कटि गला और 16 तो सर षोहल तो आज्ञा विष्णुप्रिया 16 तो ओके मो वॉइस बोधे आज ठीक अच्छी तो माने समस्त इयरकॉर्ड लेके आछो तो आज्ञा आज्ञा सर यस सर मो वॉइस भी आज क्लियर अच्छी ना आज्ञा आज्ञा सर ओके चलो ताहले ଆମେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ଶିଖିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବି ପଚାରୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିପାରିବା ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିପାରିବ आज्ञा सर ହଁ ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମେଥଡ ଯିବା ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ସେ କେତେ ବଢିଆ ହବ ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଦେଖ 10% କହିଲେ ତମେ ଏୟା ଭାବୁନ କି 10 ଦ୍ୱାରା ହରାଉନି କି ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଯେତେବେଳେ 10% ଏଠି ବାହାର କଲ ଓଭରଅଲ ଏଇଟା ଶୂନ ଶୂନ କଟିଗଲେ 10 ଦ୍ୱାରା ହରାଉନି କି आज्ञा ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲା 10% ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସାର୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ମାନେ ତମର ଶୂନ ଶୂନ କଟିଗଲା ପରେ ଏଇ 10 କୁ ଆଦେରେ ହରୁନ କି आज्ञा ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏ ଶୂନ ଶୂନ କଟିଗଲା ତାପରେ 32 ପାଇଲ ଉତ୍ତର ତା ମାନେ କଣ ବୁଝିଲ ପିଲା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି 10% ପଚାରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ କଣ କରିପାରିବା 10 ଦ୍ୱାରା ହରିପାରିବା ତାହେଲେ 10 ଦ୍ୱାରା ହରିଦେଲେ ଏଟା ଶୂନଟା କଟିଯିବନି କି आज्ञା ମାନେ 32 ୟାର ଉତ୍ତର ନୁହଁ କି आज्ञा ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଯଦି 10% 32 ତାହେଲେ 20% ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହବା ଦରକାର आज्ञा आज्ञा ତାହେଲେ 64 ହବ आज्ञा ସେମିତି 30% ତାର 3 ଗୁଣ ହବା ଦରକାର आज्ञा ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ 96 ହବ आज्ञा ହେଲେ 5% 10% ର ଅଧା ହବା ଦରକାର ତାହେଲେ 32 ର ଆଜ୍ଞା ଅଧା 16 ହବା ଦରକାର आज्ञा ବୁଝି ହେଲା आज्ञा सर ଚାଲ ଠିକ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ନବା ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମାନେ କରିପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ନଉଛି ଅଙ୍କ that is 960 960 ର ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ 5% ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ 35% ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ 10% ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ 50% ପଚାରୁଛି କୁହ ଦେଖ ତମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତମ ପାଖରେ ପିଲା 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ତମେ ତମ ସାନ ଭାଇ କୁ ଅଧା ପଇସା ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ତମେ 50 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଧରେଇ ଦବ ହଁ ନା ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିଛ 100 ଟଙ୍କାର ଅଧା 50 ଟଙ୍କା ତମେ ଜାଣିଛ 40 ଟଙ୍କାର ଅଧା 20 ଟଙ୍କା ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଯଦି ଏଠି 10% ବାହାର କରିପାରୁଛ that is 96 ତାର ଅଧା କଣ କେତେ ତମେ ଜାଣିନ आज्ञा କେତେ 48 96 ଟଙ୍କାର ଅଧା କେତେ 48 ୟେସ୍ 48 सर ତାହେଲେ ତମର 50 ହେଇଗଲା 5% କେତେ ହେଇଗଲା 48 सर 48 ପରଫେକ୍ଟ 5% ଯଦି 48 ହେଇଗଲା 35% କେତେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ ରେ ପଡିଯାଇଛ ଆରେ 5 ର କେତେ ଗୁଣା 35 सर 7 गुण 7 ଗୁଣା ତାହେଲେ 48 ର 7 ଗୁଣା ସେଇଟା ହବ ଆର ଉତ୍ତର आज्ञा ତାହେଲେ 7 ଅଷ୍ଟା 56 7 ଚଉ 28 28 5 33 ତାହେଲେ 336 ହେଲା आज्ञा 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 ତାହେଲେ 10% ଆମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା ପିଲା 96 सर 96 ତାହେଲେ 50% କେତେ ହବ ମାନେ ତାର 5 ଗୁଣା सर 10 ର 5 सर गुण 96 into ହଁ 5 96 ର 5 ଗୁଣା ହଉଛି ବାହାରିବ ମାନେ 10 ର 5 ଗୁଣା ଯେହେତୁ 50% ତାହେଲେ 96 ର 5 ଗୁଣା ହବ ଉତ୍ତର 480 480 हेलो हाँ बोलो हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हम्म। अरे कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, ठीक है। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं किसी को मतलब सब कोई भी डिस्कशन सबके साथ बात करने से ही सबको मालूम रहेगा, अभी वही प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये चीज तो पहले ही जब वो मार्केटिंग वाला बोला कि दोनों एसओ का लोड होना है, और उनको भी बताया गया था वो करना था वो। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। अभी तो अभी बोलो, अभी मटेरियल है ना, बोलो मानने के लिए ऋषि को। हम्म। अभी जो ये अभी जो 200 रेडी किया वो कौन सा है? हाँ। ठीक 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 ठीक, मानना दोस्त। हाँ, किधर से आएंगे? वही, हाँ वही चीज डाल के मतलब 2 दिन का डालना पड़ेगा, 2 दिन का डालने से ऐसे डिले नहीं होगा। हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर, ऐसे ही करेंगे। यस, 2 days का प्लान, नोजल होल्डिंग, मार्किंग एंड ईवीएम तीनों का बना देंगे। हाँ। हम्म। तो फिलहाल हाँ, ताहले 480 कहीं ना तमें 96 को 5 रे गुणी देल, तमें 480 पाइल। तो पिला एठी गोटे कथा मु जानिया कहबाक चाहिबी, ए जो जेकोसी संख्या को 5 द्वारा गुणनर सूत्र जानिछ पिला? हेलो पिला, शुभुची? हेलो ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। शुभुची? वर्तमान मु कहली धर गोटे तमर संख्या एठी अछि, दैट इज लिखाई 26 गुणन 5। ताले आर उत्तर तमे संगे संगे बाहर दे परिबो, सेमति किछि तमे ट्रिक शिखिछ? ନା ସାର୍। ओके, तर एमती अछि 42 गुणन 5। ताहले एठी देखुन तमर गोटे आसिला ना 96 गुणन 5, तमे गुणी की करथिबो, टाइम जाइथिबो। बट आमे जल्दी ଆଜ୍ଞା केमती आर उत्तर देई परिबा जदि जेकोसी संख्या को 5 रे गुणा होछि? ताहले तार सबुटु भलो सटीक ट्रिक होछि एई जे तार जो संख्या सहित गुणा होछि ताको अधा कर दियो। ताहले 26 रो अधा केते जण कहिलो? 13 13। ताहले 13 लिखि दे गोटे शून्य दे देबो, सेटा हेला तार उत्तर। 32 रो अधा केते कहले पिला? 16 ताहले 16 लिखि गोटे शून्य दे देबो, सेटा हेला तार उत्तर। 42 रो अधा केते कहले पिला? 21 ताहले 21 लिखि गोटे शून्य दे देबो, सेटा हेला तार उत्तर। ठीक सेमती 96 रो अधा केते थिला पिला? 48, गोटे शून्य दिया हैछि। बुझिगला? एमती छोट छोट ट्रिक मन रखियो जोटी की तुम परीक्षा जेतले क्वेश्चन आइसो तुम संगे संगे करि परिबो। ठीक अछि, एइटा चलो मु एबे तमे 4 जण छ, 4 जण को गोटे गोटे क्वेश्चन देबी। प्रथम आसीबे जो मान छ देखे, प्रथम आसीबो तमरो ना हिसाब रे आसीबो। प्रथम ए आसीबो, तापरे बी आसीबो, तापरे डी आसीबो, तापरे एन। बुझिगला? प्रथम क्वेश्चन सब बेले एटा मन रखि द। प्रथम अमरनाथ दबा आंसर, तापरे विष्णुप्रिया, तापरे दिव्य, तापरे निंसा। ओके, 120 ର 25% केते? 10% केते? 50% केते?
देन तमर होची 60% केते सेही हिसाब रे प्रथम ए ऊपरटार आंसर अमरनाथ दियो 30. केते 30 Yes, sir. ओके बढ़िया तापरे किए विष्णुप्रिया पिला आमे धीरे धीरे पढुचे एति पय काहे ना तुम माने धीरे धीरे सब सिखि जाओ तापरे आमे धीरे धीरे ई चैप्टर को आमे मे बी 4टा क्लास लागि जिवो बट आमे पूरा बेसिक रु पढिबा सो व्यस्त होबनी कई ए 10% को आंसर कौन ना विष्णुप्रिया सुबुनी सर 12 हां तमे एते लेट काहे करूछ काहको पचारुछ कि बाटरे सर सर हां 60 60 देन सेवेंटी टू 72 चलो मु एबे तमानको एइथिरे आउ क्वेश्चन पचारिबी एई जे 30 आंसर देथिला अमरनाथ तमे केमिति देलो मते कहिलो तो 120 ରୁ 10 ତଗଡା ବାହାର କଲି ତାପରେ ତାର ଅଧା ହଁ କରିଦେଇକି ଅଧା କରିଦେଲି ଯେଟା 5% ର 5 ଗୁଣ ହେଲେ 25 ଯେମିତି 5% ହଁ ଯେତିକି ଥିଲା ଉତ୍ତର ସେଥିରେ 5 କରିଦେଲି ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା 30 ओके ता माने तमे कहले 120 रो तमे कोन करलो ପ୍ରଥମେ 10% करलो 10% ता माने 12 पाइलो 12 କୁ 10% ର ଅଧା ହଉଛି 5%। ओके 12 କୁ 10% रो आधा तापर तमे पाइलो 6 5 ର 5 ଗୁଣ ता ହଉଛି माने 25 तमे प्रथम कोन करलो ना 10% बाहर करलो पाइलो 12 पुनी 5% बाहर करलो पाइलो 6 ता माने तमर 5% गुणा 6 माने 30% ता माने 6 गुणन 6 6 गुणन 5 सॉरी 6 गुणन 5% कौन है हाँ 5% है तमर 6 देन तमर 5% ର 5% गुणन 6 ए सॉरी तमर गुणन 5 25% पचार छिबा गुणन 5 दैट इज 25% ता माने तमर 6 गुणन 5 दैट इज 30 ए हला तमर ना को अमरनाथ ए हला yes sir हाँ ताहले मु आउ तम 3 जन को पचारिबी आउ कोनोसी अलगा वे रे काढी हबो की 30 को मु एटा पचारोनी मु तुमको एटा पचारोनी 120 गुणन 25/100 गोटे शून्य कटि गला 5 दुणे 10 5 5 25 212 6 5 30 एटा मु पचारोनी एटा तो बेसिक मेथड तो माने करि सिकिजो स्टार्टिंग रु सिकेली बट आउ किछि उपाय रे जल्दी बाहर करि हबो सर ଏବେ ना ଅଛି ଆଉ ଯେ ନାହିଁ सर 120 ର 50% ବାହାରିଲେ 60 ବାହାରୁଛି 50% ର ଅଧା ହଉଛି परफेक्ट 25% यस 60 यस ର यस ताहाले तमे जदी 50% बाहर कर दला हेगला केते 60 आ 50% रो आधा 25% से हेगला 30 ये गोटे देखो मु एठी 1 2 3 4 चारटा लाइन लिखि दिली एठी दुईटा लाइन लिखिली बुझि पालो माने कोन मैं आउ टिके जल्दी करि पाले बुझि परछो आज्ञा आज्ञा हां ताहाले आउ टिके जल्दी करिया पय किछि करि होबो सेमति किछि अछि माने गोटे लाइन रे देखो पिला मु काहे के सु तुम मानको स्टार्टिंग रे आमे सु सिखुचे काहे ना तमे जिते भाबिबो ना मैथ रा तमको सिते माने गणित रा तमको सिते भल लागिवो माने जिते बेले तमको क्वेश्चन ने 25% पडिवो आखि बुझी 4 रे हरि दियो कोन कहली जिते बेले भी 25% क्वेश्चन पचारिवो आखि बुझी 4 रे हरिवो ताहाले ई जो 120 को 4 रे हरिबा तम पई कष्ट की सर 4 3 12 शून्य तो शून्य सर
ବୁଝିପାରିଲ? ସାର୍ ଯଦି ତାହେଲେ 35% ଯେତେ ହଁ ହଁ ବଢିବ ବଢିବ। ସେମିତି ଆସିଲେ କଣ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହବା ସେ ବିଷୟରେ। ଧର ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି 140 ର 25%, ତାହେଲେ ଚାରିରେ କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଆର ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ବାହାର କରି କହିପାରିବ କେତେ ହରିବ? ମୁଁ କହିଲି 4 ରେ 4 ହର ସାର୍ 4 3 12 4 5 20। ସାର୍ ସହଜ ନା? ସେମିତି ମାନେ ସାର୍ 50 ଏନେ 2 ହେବ। ହଁ ପରଫେକ୍ଟ। 50% ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହବ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି 2 ରେ ହରିବ। 2 7 14 ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲା? ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବି, ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇଥିଲି ଏବେ ଯେ ସାର୍ ଯଦି 5 ରେ ଗୁଣା ହଉଛି ତାହେଲେ ତମର ଉତ୍ତର କଣ ହଉଥିଲା ପିଲା? କୁହ ଜଲ୍ଦି। ଏଇଟା ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ହାଫ୍ କରିକି ଉତ୍ତର କୁହ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର କୁହ। ତମେ ମାନେ ପଢିଦେଲ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର କୁହ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 25 ରେ ଗୁଣା ହଉଛି ତାହେଲେ ହାଫ୍ କରୁଥିଲ ନା? ଏବେ 4 ରେ ହର ସେ ଆଜ୍ଞା ସଂଖ୍ୟାକୁ। ମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ 2 ରେ ହରୁଥିଲେ ତ? ଏବେ ଆଜ୍ଞା 4 ରେ ହର। 4 ହରିଲେ କେତେ ହଉଛି? 4 ଅଷ୍ଟା 32। 8 ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦଉଥିଲ, ଏଠି 2ଟା ଶୂନ ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର କହିପାରିବା। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 25 ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଦେଇଛି 44 ଗୁଣନ 25। ଉତ୍ତର ଦେଖ କେତେ ବଡ ଗୁଣନ? ବଟ୍ ତମେ ଚୁଟକିରେ କରିଦବ। ଉତ୍ତର 4 ର ହର କେତେ ହବ? 11 1100 ସାର୍। 4 କେ 4 1100 4 କେ 4 2ଟା ଶୂନ। 1100। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ 2ଟା ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବ, ଜମା ଭୁଲିବନି। ଦେନ୍ ଚାଲ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ କୁ ଯିବା। ତ ଓଭରଅଲ୍ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ପାଇଲେ, ହଁ କୁହ କିଏ କଣ କହୁଛ? ସାର୍ କୋଉଠି 2ଟା ଶୂନ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ହଁ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନ ତମେ ମନେ ରଖିବ ବା। ଯଦି 5 ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦବ। ଯଦି 25 ଆସୁଛି 2ଟା ଶୂନ ଦବ। ଯଦି 125 ଆସୁଛି 3ଟା ଶୂନ ଦବ। 5 ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ, 25 ହେଲେ 2ଟା ଶୂନ। ଯଦି 125 ଆସୁଛି 3ଟା ଶୂନ। କିଏ କହିବ 125 ରେ କାହା ରେ ହରାଯିବ? 5 କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ରେ ହରିଲ, 25 କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ରେ ହରିଲ। ଆଉ ସାର୍ 6 125 କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ଥିରେ ହରିବ? 6 ନଅ 6 ନୁହେଁ ସାର୍ 6 8। ତାମାନେ 8 ଯଦି ତମର ଏମିତି ଦିଆ ହେଇଥିବ ଅ ଏ ବି 1000 120 ଇଣ୍ଟୁ 125। ହଁ କେତେ ବଡ ଗୁଣନ? କେତେ ବଡ ଗୁଣନ? 120 ଇଣ୍ଟୁ 125। ଆର ଉତ୍ତର ହବ, ତମେ କାହା ଥିରେ ହରିବାକୁ କହିଲି? 8 ଘର ସାର୍ ହରିବାକୁ କହିଲି। 8 ଘର ହର। 8 15,000 କେ 8। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 15,000। ତାପରେ ହଁ 500 15,000 ପରଫେକ୍ଟ। ତାମାନେ ସିମ୍ପଲି ତମେ ପାଇଗଲ 15। 3ଟା ଶୂନ ଦବାକୁ କହିଥିଲି, 3ଟା ଶୂନ ଦେଇଦେଲ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ହଁ କୁହ। ଶୁଭୁନି 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 କିଏ କହୁଛ? ସାର୍ ମୁଁ ଅମର କହୁଥିଲି। କାହା କୁହ? ସ୍ପଟ ହଉଛି। ଅମର ତମେ କୁହ, ତମ କଥା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି। ସାର୍ 120 ଏବେ 25% ବାହାରୁଛି, ତେବେ 120 ରେ ଆମେ ହୁଁ 4 ହରୁଛେ। ସେଥିରେ 120 ର ହୁଁ 35% ଦେଇଥିବ। ଓକେ ତାହେଲେ 120 ର 120 ର ଯଦି ଆମକୁ 25% ବାହାରିବ। 25% ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 4 ହରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଉତ୍ତର 30 ଦେଇଦେଲେ। ସେଇଠି ଯଦି 35% ଦେଇଥିବ, ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖ ସାର୍ ମୁଁ ଆକୁ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବାହାର କରିବି? ଦେଖ ତମକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ।
ଯେ 35 ମାନେ ମୁଁ କଣଟା ପାଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି, ତାହେଲେ 5% ପାଇଗଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। 5% ତମେ 10% 12, 5% 6 ବୋଲି ତମେ ଜାଣି ଯାଉଛ, ତାହେଲେ 5% ପାଇଗଲ, ଦେନ୍ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। 42 ଯୋଉ question ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 25% କାହା ହରିବ ବୋଲି ସେମିତି ପାଇବନି, କାହିଁକି ନା ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି 25% ହଉ 50% ହଉ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ତମେ କିଛି ବେସିକ ପାଇବ, ବଟ୍ ଏ ଜାଗାରେ ପାଇବନି। ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ସାର୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣନ, ମୁଁ ଗୁଣିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ପାଇବି ବା ହରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ପାଇବି, ଯଦି ଏମିତି ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହବ ଏଇଟା 35%, ମାନେ 35/100। ତାକୁ ମନେ ରଖିଦବ ଆଜି, କେବେ ଭୁଲିବନି। 5 7 35 ଦେନ୍ 20 ତ 5 7 35 20। ହଁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 35% ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 7/20 କୁ ଗୁଣି ଦିଅ, ମାନେ 120 × 7/20। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 212 742 ଉତ୍ତର ପାଇଲ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ତମକୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କଣଟା ଏମିତି ଗୁଣିବି ବା ହରିବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଉତ୍ତର ପାଇବି। ଯେମିତି ତମେ 25% ମାନେ କଣ, 4 ଦ୍ୱାରା ହରୁଛ, ମାନେ 120 ହରୁଛ ମାନେ କଣ 1/4। କେମିତି ହେଲା 25%? ତମେ ଦେଖ 25% ମାନେ କଣ, 25/100। ତମେ ଯଦି ପଚାର ସାର୍ 4 କୋଉଠି ହେଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ହରିଲେ, ଏଇଠି ଆସିଲା ଦେଖ, ତାକୁ କାଟ ଆକୁ, 25 କୁ ପୁଣି କାଟିଲେ 1/4 ପାଇଲ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ 4 ଆମେ ହରୁଛେ। ଠିକ ସେମିତି 35 କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ 7/20 ଗୁଣିବ। ଏଠି 1/4 ଗୁଣୁଛ ନା, ତାହେଲେ ତମର କଟି ଯାଇକି ତମର 30 ବାଲା ଦେଖୁନ, 4 3 12 ଗୋଟେ ଶୂନ। ତ ଓଭରାଲ ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ହଁ କୁହ। 45 55 65 ରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେ ଉତ୍ତର ଠିକ ବାହାରିବ। ହଁ ସାର୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଯୋଉ ହେଲେ ବାହାରିବ। ସାର୍ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦବ, ମାନେ ତାର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିକି କଟାକଟି କରିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉଟା ରହିବ ହଁ ତାକୁ ହଁ ହିଁ ହରିବ ପରଫେକ୍ଟ ନା ସେ ପରଫେକ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ। ପରଫେକ୍ଟ। ହଁ 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 ପରଫେକ୍ଟ। ସେଗୁଡା ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସିମ୍ପଲି ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ହବ ତମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ 5% ମାନେ ହଉଛି ପିଲା କେତେ, 5/100 ମାନେ 1/20। ଠିକ ସେମିତି 10% କେତେ, 1/10। ସେମିତି ଯଦି 25% ଯିବା, 15% ଅଛି, ତ 15% କେତେ, ଆକୁ କାଟ, 15/100 ମାନେ 5 3 15, ଦେନ୍ ମେ ବି 20, 3/20। ସେମିତି 20% କେତେ ତମର, 1/5। ସେମିତି 25% ତମର କେତେ, 1/4। ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଯଦି ରଖ, ଭଲ ଜିନିଷ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। 3% ମାନେ ହଉଛି 30% ମାନେ ହଉଛି 3/10। 35% ତମର ଏଇଠି ଆସିଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 7/20। 7/20 ତ ପିଲା ଦେଖିଲ ଟିକେ, ଏଇଟା ଠିକ କରିକି ଦେଖିଲ। 35 ଟା ନା ହଁ କୁହ। ସାର୍ 7/20, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତ ସେମିତି 20% ଟା କେତେ ହବ, ଏଇଠି ବି ସେମିତି ରେସିଓ ପଡୁଛି, ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲା, ଏଠି ବି ସେଇ ରେସିଓ ପଡୁଛି, ଭଲସେ ଦେଖ। ତାହେଲେ ତମର 20% 40% ଫରକ, ମାନେ ତମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିପାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଦିଗୁଣା। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆର ବି ଉତ୍ତର ସେମିତି ହବ, 2/5। 1/5 ଥିଲା, ଦିଗୁଣ 2 ଗୁଣ। 1/5 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ କଣ ହବ, 2/5 ହବନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କର ବି ଆଜ୍ଞା ରିଲେସନ ସେମିତି, ତମେ ଆଗକୁ ସେମିତି ଆଗରୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ବଟ ଏତିକି ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମନେ ରଖ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଏତେ, ମାନେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଇଏ ପଢୁଛ, ତମ ପାଇଁ ଏମିତି ସହଜ ଜିନିଷ ହିଁ ପଡିବ, ଆଉ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାର। ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଚାଲ, ଏତେ ଆମେ ପଢିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ବେସିକ ପଢୁଛୁ ପିଲା, ତଥାପି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ କରିପାରିବ। ତମେ ଖାତା ପେନ ରଖିଦିଅ, ଏବେ ମୁହଁରେ ହିସାବ କର।
ଏତିକିର ଉତ୍ତର ତମେ ଖାତା ବିନା ଖାତା ପେନ୍ କରିପାରିବ କି? ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଯା କେହି ଏବେ କହିବନି, ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପିଲାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, ଏ ରେ ଥିଲା ଅମରନାଥ, ଏତିକିର ଉତ୍ତର ତମେ ବିନା ଖାତା ପେନ୍ ଦେଇପାରିବନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଯିବ। କେତେ? ଶୁଭୁନି? 30। ଓକେ, ଅମରନାଥ 30 ଦେଲ। ତାହେଲେ 30 ଏତିକିର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲ। ତମେ ଏବେ ସେ ପଛକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ମାନେ ଏଉଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ, 30ର 40% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ। Yes, sir. ଓକେ, ତାହେଲେ 30ର 40% ଉତ୍ତର କଣ ମତେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କେତେ? ସାର୍ 12। 30ର 40% ହଉଛି 12, ସେ ଦେଇଦେଲା। ତାହେଲେ 30ର 40% ଦେଇଦେଲ। ହଁ, ହଁ, ତ 30ର 40% ତମେ ପାଇଗଲ କେତେ? 12। ତାପରେ କହୁଛି 12 ପୁଣି କମା 60ର ଶତକଡା କେତେ? 12 ଓକେ, କମା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, 60ର ଶତକଡା କେତେ? ହଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ପଚାରିଛି, ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ପଚାରିଛି 12 60ର କେତେ ଶତକଡା? ହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ହଁ ଟିକେ ରୁହ, ନିହାତି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପଚାରିଛି। ଏଠି ପଚାରିନି ଶତକଡା ବାହାର କର, ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ତାର କେତେ ଶତକଡା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଛି। Sir, ଏଠି 20। 60 ଦେଇଛି, ହଁ କିଏ ଗୋଟେ କହିସାରିଲାନି। ହେଲେ 60ର 20। କେତେ 60ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 12? ପରଫେକ୍ଟ, ତାହେଲେ 10% ତମେ ଜାଣିଛ 6, ତାମାନେ ତା ଦେହରେ 2 ଗୁଣା ହଉଛି, ମାନେ 10% 2 ଗୁଣା ହଉଛି, ତାମାନେ 20%। ତାହେଲେ 12 ହଉଛି 60ର 20%। ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. ହଁ, ତାମାନେ ଆମେ ବିନା ଖାତା ପେନ୍ ରେ, ହ୍ୟାଲୋ କ୍ଲାସ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିନା ଖାତା ପେନ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର କରିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପିଲା ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ବୁଝି ହେଲାନି, ନିହାତି କହିବ, କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବସିନ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ କେତେ ବୁଝୁଛ, ଖାଲି ଯାହା କଥା କହୁଛ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବ, ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ତାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବି। ଆଉ ମାନେ ଚୁପ ରହିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ 4 ଜଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସାର୍। କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କୁହ। କୁହ। କଣ? ଏଇ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ପାରୁଥିଲ, ତାପରେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲନି ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ କଣ ମାନେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ପାରୁଥିଲ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବୁଝି ପାରିଲନି ନା କଣ? ନା ସାର୍, ବୁଝିଲୁ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା, ତାର ବେସିକ ସୂତ୍ର ଟା କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଥିଲା, ଯେ 60ର 12 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ତାର ବେସିକ ସୂତ୍ର ଶିଖିବା ଆଉ ତାର ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ବେସିକ ସୂତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ, ତାହେଲେ ସେ କହିଛି 12 60ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରୁଛି ଯେ 12
60 ର କେତେ परसेंट तथापि जदि बुझी पारनो ताहले टिके सहज उपाय नेबी धर जनक ना नबा दैट इज नाटा बारंबार मते देखिया पड़छ ओके निंसा तो निंसा लेट से सी एबे वर्तमान षष्ठ श्रेणी पढुची षष्ठ श्रेणी रो फुल मार्क केते तमरो फुल मार्क केते सर मंथली रो ना फाइनल रो फाइनल रो सर ଆମର पूरा फुल मार्क 300 समस्ते षष्ठ श्रेणी पिला केही भी कहि परिबो सर आमर 600 कहीं तमर 600 आ कार 300 की सर 450 ओके हम तमर जतिटा चैप्टर अछि प्रतिटे 100 मार्क थिबो ना जा भी हो हम गोटे एग्जांपल नै गेले लेट से 600 हला तमर फुल सर मार्क होची ଆମର ହେଲା 600 900 फाइनल रे 900 हो हम बर्तन जेहेतु पढुचे हम गोटे बेसिक नै गेले दैट इज 600 हला त 600 होची तमर फुल मार्क धर फॉर एग्जांपल सही हमें बेसिक ईयर लिखिबा ए बी देन आउ के असला ए बी आपण अथने के दिव्य डी एन हैला तमे 3 जण को ना 4 जण को ना लिखली लेट से ये पिला रखिची परीक्षा रे दैट इज 420 ये रखिची 480 ये रखिची 540 ये रखिची 540 ना हम टिके चेंज कर दबा दैट इज 500 ताहले मु कहिबी तमे परीक्षा एमति रखिचो ताहले मु तुम क्वेश्चन पचारछि तमे केते परसेंट रखिचो तो परीक्षा क्वेश्चन माने तमे बुझि पाछ तुम परीक्षा तले सजात के केते परसेंट मार रखिचो एटा सही क्वेश्चन 60 रो 12 केते परसेंट माने 600 रो 420 केते परसेंट 600 रो 480 केते परसेंट 600 रो 540 केते परसेंट 600 रो 5 सर 420 टा 70%. ओके ताहले हमें ताकू बेसिक उत्तर होची यार जो पचारथिलो निंसा कि बेसिक कोन आर ना 420 जेति की मार्क तमे रखिछो ताकू ऊपर रखिबो जेति की तमरो फुल मार्क ताकू तळे रखिबो इनटू 100 एटा होची बेसिक आज्ञा दीटा सुन कटि गला आगे सर 642 दैट इज 70% ये ठीक सेमती सर, समस्त मोर निज निजर मार्क 90% कटियो मु डायरेक्ट उत्तर लिखिबी आज्ञा सर मोर 90% तमरो 90% तापरे सर मोरे 80%. 80% ଏଟା 480 ଅଛି ସେଠି ଅଛି 80%. कौन और 80 केते सर बाहर करी को विष्णुप्रिया सर 80%. 80% and then निंसारा सर 30 केमती बाहर करलो 30 केमती हला तमे कोन लिखिलो 500 रखिचो ऊपरे तळे रखिलो 600 into 100 देन दीटा शून्य कटि गला देन ओहो तापर तमर कटुनी बोली तमे टिके कंफ्यूज हे जाइछो ना को आज्ञा हां तो किछि नै नॉर्मल तमे करो 6 करे डाकी चलो 6 7 42 6 टा 48 पुणी 20 6 3 18 देन दशमिक रे जा आसीबो पुणी 6 3 18 6 3 18 एम चलियो ताले 83.33% बुझि पाछो आज्ञा आज्ञा हां
तो ओवरऑल इति क्वेश्चन बेसिक आमे बुझिगले जदी 30 रो 12 केते परसेंट क्वेश्चन थिला ताले हमु करिया थिला 12 ऊपर तळे 60 into 100 तापर आमे काटि देला परे 6 दुने 12 दैट इज 20%। ताले मैं को जल्दी केमती करि परिबा देखो जल्दी केमती करि परिबा जदी क्वेश्चन हम मन को सुची से सिंपली तुमको भाबियो पड़िबो तुमको देइची फुलटा 60 तुमको कहूची 12 तुम एतिक तो बर्तन पड़ी सारे ना 60 को देखी कहि परिबो 10% 6 ता माने 20% हबो एटा पिला बुझी परछ 10% हबो 6 देन 20% हबो 12 यस सर समस्ते मु जति स्पीड रे कहूची सेतिक स्पीड रे बुझी परछ तो 60 रो 10% हबो 6 ता माने 20% हबो 12 तुम देखी कहि ଆଜ୍ଞା परिबो सर सर मु तो बेसिक हां परफेक्ट ए प्रोसेस से तम करथिला ओके ताले से क्वेश्चन को जीवा ताले क्वेश्चन निहाते हम पे सहज थिला हम करि पले म आशा करूची दैट इज कोडी आ सेमति किछि क्वेश्चन अछि देखिबा पढिबा पिला व्यस्त हवा नै किछि हां एठी गुटे क्वेश्चन अछि तो तमे बंधन विषय रे पिला निश्चय जानिचो आगे बंधन रो काम होई सुनिचो ଆଜ୍ଞା हां परफेक्ट ताहले पिला मु तमान को 10% कहली 1% तो कहिनी चलो तार गोटे शॉर्टकट कहि के आछि तुमको अरे कोन तुम पेज सरी गला ना कोन माने धर लेखा हिची 300 रो 1% केते ता माने तमे जदी 10% पई कोन करूथिलो 10 हरथिलो 30 करथिलो 1% पई 100 हरिबो ता माने दीटा सरो कटि जिवो 3 हबो उत्तर बुझी परछो तले 500 रो 1% केते हबो 5 हबो 5 हां आशा करछु बुझी परछो एसु छोट छोट जिंस बुझी परछो सेही टाइप रे एठी क्वेश्चन देखो हमें जदी छोट छोट जिंस को हमें मन रखिबा पिला देखो एही क्वेश्चन केते जल्दी हमें उत्तर दे परिबा हां पिला ए क्वेश्चन को तमे जत्ते बेले गुटे क्वेश्चन देखिबो ताकू प्रथम छोट आकार रे भांगियो चेष्टा करियो प्रथम तो एईटा को भांगो ସେ ताहले 34 तमे एठी 2% लेखाई तमे को ना एटा 1% ताहले 200 रो 1% केते 2 ताहले 2% केते हो 4 बुझी परछ 1% जदी म तम पढे के आसिल 1% जदी 2 ताहले 2% केते हो 4 दिगुणा हो ना ଆଜ୍ଞା ता माने एईटार उत्तर तमे 4 पाई गलो ଆଜ୍ଞା हां खाली गोटे छोट काम हमें सार देले तापर प्लस चिन्ह अछि प्लस चिन्ह रहइला तापर जिबा 800 रो 8% देखो 8% जदी तमको कष्ट लागुची 64 हां लेठी तमे कोनसी ट्रिक रे न जाय जदी जणे की एमिति भाबिथिबो दीटा सुन कटि जाउची 64 बेले बेले आकु भी यूज करिवो देखो सेति की तमे माइंड रे भाबी परतो देखो को वे रे गले मते जल्दी होबो उत्तर कने एठी दीटा सुनो हां 8% रे भी दीटा सुनो आसीबो मु जानि छी तमे मन को आसीबा दरकार तामे दीटा सुनो कटि जिवे तामे खाली 8 करियार अछि मते बुझी परछो पिला सर आंसर हो ଆଜ୍ଞା 34 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ तामाने ବି मु କହୁଥିଲି जदी ସାର୍ हां जदी ताहाले मुई क्वेश्चन टा को बिना खाता पेन बोधे करि परथांती परीक्षा रे जदी आस्थांता सर एटा हबो 4 सेटा हबो 64 हेई गला केते 68 68 रो आधा हना नहीं ଆଜ୍ଞା पिला बुझी परछो यस सर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हां तो परीक्षा रे
ତମେ ଟ୍ରିକ୍ ବି बेले बेले यूज करिवो बेले बेले कॉमन मेथड भी यूज करिवो बेले बेले सब यूज करके जल्दी उत्तर दबार छै। ए क्वेश्चन को कोन हमको 3 मिनिट समय लागिवो? नो सर। हां ताहले हमें गोटे मिनिट भीतर ही आको सार दबा माना नहीं। आज्ञा माने सर। ये जो परसेंटेज रो जो 10टा क्वेश्चन पड़िबो हमें निहाती आको 10 मिनिट भीतर सार देबा माने आ 20 मिनिट बंचेबा अलगा क्वेश्चन करिया पे। आज्ञा। ए बाबा कोन मु करूची ए पिला सॉरी सॉरी बड़ क्लास अछि। ठीक बुझ अछि पिला मु आज अल्प पढ़ी जानिछि काना धीरे धीरे हम क्लास आरंभ करूचे। आज रो टैक्स मु पिलांगर मेसेज देखि भी जानुछि जे ताकर क्लास बर्तन टाइम ही जाइछि। ठीक अछि डोंट वरी हम क्लास को मिनिमाइज करिबा माने बेसी पढ़िबा केमति करता पे हम धीरे धीरे ट्राई करिबा। मु आज टैक्स एबे मु किछि वॉइस रे दे माने तमको लाइव रे दे परनी बट क्लास पर मु बड़ पिला क्लास करला परे मु तम मानको किछि क्वेश्चन देबी निजे लेखिके से क्वेश्चन गुडा तमे सॉल्व करी काली माने ग्रुप रे पठे देथबो हैला। मैं एबे टिके एग्जिट होउची किंतु हमें निहाती बहुत जल्दी सब भल से पढ़िबो। आज्ञा सर। काल जो सर काल जो होमवर्क दिले बुझिली 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 पिला तुम बुझो 3 मिनिट तांग लेट हेगला। सर इंट्रोडक्शन टा ठीक अछि हम धीरे धीरे सब सिस्टम करिबा पिला वर्तमान तो एग्जिट होउची। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज्ञा